বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল চয়নিকা ব্লগছলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এইটো এটা শিৱৰাত্ৰি স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে। চেনেলৰ এতিয়া এনেদৰে প্ৰথম ভিডিঅ', কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব। তিনিদিনীয়াকৈ শিৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰা হৈছে, তাতে কি কি হয় কি কি নহয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাব দেই। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म